Langsung Swrangchati ni Kokborok Koktwma Anggun Bilogitamo Limis Tebal Mati ni Kokborok Koktwma Ropengka. Shalkisha Shigal IPM Tibodo ni Bukhakte Jiba October Shalmario Kaiba Shalmonte Jota EDC Amsayo Bonding Money 2019 Bishi Shimi IPF Tibodo EDC Amsayo Kidinge Katake Kage Tipraland Hasta Shramni Bagai Joba Chengmani Tipraland Chanmuni Joba Walk Kabama Borni Langma Soka Buzaka Joda Kokshil to Itana Robo Tazaka Kazam Yakshi Hapuni Joroni Shimi Joba Kai Femani 2018 Bishiwa Bidan Shubha Chong Mariwa BJP by Bayab Kawi Nuisiba Bishiromai Hapanga Tongai Messenger Mani Afro Tipralen Nikonote Kaisha High Mobility Committee Bo Kamani Hapango Ashoka Tabukano Brone Shanmurok Shobunzayako Abuni Bugino Kaiba Shanmurte IPF Tibodoni Kaiba Bede Bupra Mota Tansha Klai Jiba October Shalmariwa EDC Amsaido Bondring Mani Ashashimia Srangchalo IPF Tibodoni Tangfang Eba Hastini Tiprasate Bolong Tangbedi Montri Mebar Kumar Jomati Tudun Mumbai Koktwma Kaisha Botol Di Liwa Tangmani Hakotoni Montri Robai Malahani Bagai Tipraland Shalmon Kobai Kaiba Shalmonte Jiba October Shalmoni EDC Bonno Kidingai Juda Amsayo Kwai Champa Hawar Mungia Kamirogo Mani Manukzaka Lukura Fiaba Shantir Bazar Amsayo Bonno Mania Ngai Bonni Shalo Malkong Mothoma by Malkong Sebaizaka Te Bishangojo Hatirogo Falnoro Pyogza Bodoka Ashashimia Sabrum Amsayo Bon Mania Ngai Bon Mania Te Bon Ringnai Eba IPF Te Potolungni Bishingo Yakti Shalaimani Nukzaka Tabung Nashingaijak O Bon Busuk Zorate Kaham Buthaimanote IPF Te Bodoni Koktwma Kaisha Botol Di Liwa Tangmani Tamo Kaham Buthai Tubui Faino Nashingaijak Hastini Joto Lukuro Tini 15 তারিখ অক্টোবর 2020 সারা তিরপানি এডিসি এলাকাও আইপিএফ তিনি যত সহযোগী সংগঠন বিশিংতই আইডব্লিউএফটি ইয়ট আইপিএফটি আতিশা ত্রিপ্রাফান ক্রাক বদল ইন্ডিজিনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন ব্যাপক সহযোগী সংগঠন বিশিংতই 24 ঘন্টানি বন তিনি ফুং 6টানি সিমি পালি জাগৈ দङ जों ताबुक चिनि सिमना डिविजन नि अंगै चिनि हेजामारानि चिनि पार्टी ऑफिस किनारो नेशनल हाईवे वो जों ताबुक रोड ब्लॉकेट तंगलाइजाक चिनि अबन्न दाककमानि मेन कारण उनखा चिनि एडीसी एरिया न दाति तिप्रालेन सनामै चिनि तिप्राद फनामा थांनानि 2 नम्बर उनखा हाई लेवल मॉड्यूलिटी कमिटी जेता 2018 सेप्टेम्बर 27 तारिख मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाय जन सनामै रेजाकमानि आ कमिटी चिनि तिरप्रा फायै 2 बार मीटिंग खाइथां बायखा रिपोर्ट दगनावै थां बायखा फियाबो बनि पूर्णांग रिपोर्ट जों ताबु गमायाख आबन बागै मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रखना जाते हाई लेवल मॉड्यूलिटी कमिटी खामाना तयै पूर्णांग रिपोर्ट दाति खैरिनानि 3 नम्बर तंग चिनि एडिसिना अपग्रेड खालायनानि बागै एडिसिना अपग्रेड खालायै टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल फाइनानि बागै चिनि विधानसभा बिल पास खायरि होका से 125 तम संविधान संशोधन बिल दाति खाय पास खालायै चिनि एडिसिना अपग्रेडेशन रेनानि आबनि बागै चिनि 3 नम्बर 4 नम्बर तंग चिनि ककबरक ककथायनो सैनानि बागै जे स्क्रिप्ट लाई थांजाक सरकारबो जोंनुखा जनो रोमान स्क्रिप्ट बायदि सैनाय बांला स्क्रिप्ट बायदि सैनाय तै बो स्क्रिप्ट बायदि सैनाय कोनो गभर्नमेंट ताकसक जरा फाइनालाइज खायरियाखो एवं जोंनुखा 3 बार भाषा कमिशन आचकमानि यागुलो चिनि ककब्रक ककथायनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैकै चावो एवं 80 to 85% ककब्रक बायनो माने रोमान स्क्रिप्ट बायनो ककब्रकनो सैनानि बागै बरक सानो हायके रिपोर्ट अबाहिकै नुकजाक फानो जन ताबुक बो फाइनालाइज खायरियाखो आबन बागै चंचिना आईपीएफ तिन तरफ थेके गवर्नमेंट न ताबुक नि जे गवर्नमेंट न अकंग न साका चिन ककब्रक ककथायनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय दाति खलाय अनुमोदन दिनानि उंथं 5 नम्बर तंग चिनि एडीसी एलाका प्राय 38-40 बছর उंखा एडीसी मानमानि 7 शिड्यूल थेके 18टा to 19टा सारा तिप्रानि थाङै कक सालायखा तो कक सालायफोरो चिनि जे 125 एमेन्डमेन्ट आबनो चिनि एडीसी एलाकाओ जे तामो नां आबो डेभलपमेन्टनि बागैनो बरक फाइनानि बाय कक रिजार्ट दङ ओ जे कक रिजार्ट नामो दागदे इमप्लिमेन्ट अंगना बागै बे नम्बर 4 नम्बर दङ इंक्लूजन ऑफ ककब्रक इन इट्स शेड्यूल विथ वन स्किप जों जतनो साइमाना जे
सिनि जे ताबो गोबां मा राजनीति दल रक सिनि जे कांग्रेसनि CPM हिन्दी गोबां मा बसतयैनो सिनि जे मानि कक आबोनो जाते अफिशियली इमप्लिमेन्ट खालायनांथों उरुमान स्क्रिप्ट आबो सिनि नाम्बार पॉइंट आबोनो कायसा आंग्रा कक साना मुसुओ सिनि जे आमानि कक हंखाय सत्तनि से मूल्यवान सिनि जे वर्ल्डनि सबसे ग्रेटेस्ट लैंग्वेज कैसे सजाक दङ नोम चomस्की होनजानाय आबो साजे योर मदर लैंग्वेज इज द प्रिशियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड नि जे सामानि कक माने निनि जे आमानि कक पृथ्वीनि सबसे मूल्यवान ओ मूल्यवान कक बाय जे कुनु जातिर जुदिसो मा परिया मा सुरिया हंखाय आबो जातिर डेभलप मिया आबोनि बागैनो जे इ ककब्रक बासानतयै जे आसक राजनीति दल रक जे खालायथांगा ताव पର୍ଯ୍যন্ত অফিসিয়ালি কোনো দিন ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়াখো আবুনি বাইনো जों ताव जे नतुन सरकारनि थानिया जों कहरजा जे इ ककब्रकनो तयै इट शिड्यूल इनक्लुड खायथों ताइ रोमान स्क्रिप्ट बाय डाक्टेन इमप्लिमेंट खायजाक्थों हेताय केसा तोसिनि 5 नम्बर पॉइंट उनखा बैकलॉग एंड पुश वेकेंट फॉर ST सिनि जे ST नि 25 बছर सिनि जे बांफ्राम सरकार तंफ्रो बरक तंफ्रो जे सिनि ST नि जे पुश वेकेंट तंमानि आबुनो फिलआप खायजागया आबुनि बायनो मोनो डाक्टी सिनि एस्ट्रियनि बागैनो फिलआप खालायनांथों आबोसिनि 5टा पॉइंट तयै जों तिनि सारा त्रिपुरा सिनि ADC इलाका हाईवे हयते सिनि रेलवे हयते जों ब्लक 24 घंटा खालायजाक दङ आबुनि बायनो जत सिनि जे पैकेटिंग खालायनाय जे सिनि सापर्टार खालायनानो जतनो कहरजा ताबो पର୍ଯ୍যন্ত जों शांति सम्पूर्ण शांति भाबे एवं जों बन खालाय दङ आबो जाति शांति भाबेनो तिनि फुलफिल अंथों सिनि बननो आबोनो जों जतनो साख्लायो ताइ कैसा कक हुनखाय सिनि दिल्ली थांजाक दङ सिनि 5 डेलिगेट सिनि मिनिस्टार सह बरक बो अमनो तैनो बरक तिनि दिल्ली कक सालायनाय सिनि जेपी नड्डा एवं सिनि दुनान मिनिस्टार सिनि डॉक्टर जितेन्द्र सिंह भाई बरक कक सालायनाय आबोनो तैनो हामबाय तैनो जों सानाय जे थांनाय लाइ थांनायनि साख्रि जे तंमानि आबो सिनि पार्सेन्टेज हिसाबै आबो ताबो बेकलग दंखो आबो जाति डाक्टेन इमप्लिमेन्ट अंथों आबोनो सोंतयै गभर्नमेन्ट थानि जों फाइनाय कालो जों मेमोरेन्डम रेनाय सिनि CM नि थानि एवं सिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट थानि माने जे लाइट कक सालायाखो आबोनि सिनि थांनाय सिनि MLA बिसुकरी देबरमा आबोनो तैनो कक साका कायसा फेसबुक स्टेटमेन्ट इजाक दङ आबो हिसाब जे खायमानि हिसाब मते जे ब्रक चाकरी सारिमानि आबो पूरा सम्पूर्ण ST नि जे वैकेंसी दंनाय आबोनो सारि जागया आबो जे सारिमानि न तैनो पार्सेन्टेज हिसाबै बरक सारिका आबो बारबाके दंनायना आबो परे सारि जाक नायनो আমরা IPFT সহ শাখা সংগঠন ইয়ড IPFT IWFT আতিসা ফাইংক্রা বদল টিকেস TNA মাধ্যমে আজকে ADC 24 ঘন্টা বন পালন করা হচ্ছে বন্ডের ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন করা এই বন্ডের হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি রিপোর্ট এবং কার্যকর করা এই বন্ডের ইমিডিয়েট 125 ধারা ভারতীয় সংবিধানে এডিসির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমস্ত কিছু কাজ কার্যকর করা এই বন্ডের ইনক্লুড আমাদের ককব্রক ভাষা আজ অনেক বছর পর্যন্ত আমরা ককব্রক ভাষা আন্দোলন করছে রোমান স্ক্রিপ্টে ককব্রক ভাষা ত্বরান্বিত করার জন্য চালু করার জন্য আমরা আজকে দাবি রাখছি এছাড়া আমাদের এডিসি এরিয়া এবং রাজ্য সরকারের উপজাতিদের ব্যাকলগ এগুলা চালু করার জন্য আমরা দাবি রাখছি এই দাবি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জোট সরকার বিজেপি এবং IPFT যৌথ উদ্যোগে বিধানসভায় বিল পাস করা হচ্ছে এই বিল কেন্দ্র সরকার আজ পর্যন্ত এই বিলটা পাস করে নাই তার জন্য আমরা 24 ঘন্টা পর্যন্ত আমরা এডিসি বন্ধ রাখবো এরপর যদিও চালু না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন যাওয়ার একটা প্রস্তুতি আছে কেননা আমরা এখানে জোট সরকার সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার এই যে IPFT দাবি এবং এই দাবি এডিসি এরিয়ার জাতি উপজাতির স্বার্থে দাবি এখানে এডিসিতে 28টা সিটের মধ্যে 50টা সিট করা
Ang tabu ang animuka Ramon da Borma, Bistam Divisional Secretary, President of Yes. Sang Bistam Division mo, o division একদম mostly ভাবে जों তিনটা জায়গা আছে লামা কাসবাই পয়লা আঙ্কে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডন বস্কো ধ্যান বাজার আমপরে সেকেন্ড ইনকে তাবো যে মাস্টারপাড়া আদিবাসী কলোনি বিস্তামগঞ্জ আমপরে 3 নম্বর অঙ্কে চেলিখোলা রুটো তাই পাড়া বিসিং বাসাং আইন গোলাঘাটি বিসিং বাসাং তাবো yang যে এরিয়াও যতনো খাংলাই কাসলাইজা 15 তারিখ তিনি 24 ঘন্টা বন্ধ তিনি মাখলাইয়া ও মাখলাই মানে উদ্দেশ্য হা তিনি পাঁচটা পয়েন্ট দङ নাম্বার 1 তিনি নিউ স্টেট টিপ্রালেন্ড ওখানে তিনি স্টাই তিনি 24 ঘন্টা বন্ধ মাখলাইয়া নাম্বার 2 তিনি যে কমিউনিটি যে ইলেকশন যে বিজেপি বাই এলায়েন্স মানে পরেছেন যে ফাইট পাঁচটা দাবি খা পয়লা দাবি এক নম্বর দাবি নখা চিনি টিপ্রালেন্ড সুমো টিপ্রালেন্ড চিনি প্রধান ইস্যু তাই আমনি লগিব 2018 যখন বিধানসভা जों थांनायनि सिगां जों बै बिजेपि हाबां नि कुचुक बेरामनि केन्द्रनिफ्राय जों क'क्राझार दङ जों हाइ पावार मडेलिटि खाजा दंमानि हाइ पावार मडेलिटिनि रेजाल्ट लिरनानै इंथोन ताइ 3 नाम्बार दाबिंखा जोंनि मानि क'कबरक क'कबरक बासानो एक छिद्र दाति दातिनो सिटंनानै इंथोन ताइ 4 नाम्बार दाबिंखा 125 125 तम संविधान संशोधन खालायै एमेन्डमेन्ट खालायै जाहाथे सिनि तिब्रा हास्तेनो आलादा हास्ते स्राम लिनानै इंथोन अबनि बिसिंतै तै 5 नाम्बार दाबिंखा जुनो जे क'क्राझार दंमानि चिनि TTAADC नो TTC खायरिनानि बागै चिनो 5 दाबि अ दाबिनो दाख्लै खालायनानै इंथोन अबनो लक्ष्य बा अबनो उद्देश्य तैनो चिनि केन्द्रनि नेतृत्व सेंट्रल कमिटिनि लिडार्स बरक थांजाक मियानो बरक तिनि बरक कक सालायनाय चिनि होम मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार CM PM बाय अबनंनो थांजाक जों अबनरुकैनो जों तिनि सुदुग्र सिमिया जों सारा त्रिपुरा राज्योनो चिनि 34टा डिविजन दङ 34टा डिविजननो बन्दाखौ 2 नाम्बार चिनि 2018 विधानसभा जोंजे बिजेपिनि नेतृत्व केन्द्रीय नेतृत्वनि क'कबाय जे हाइ लेभेल मडलिटि कमिटि खामानि आबुकबाय आराय बছর गायखांगा तबे 6 मासनि बिसिङाव अमनो रिपर्ट ग्रहण होनो जे क'क खामानि अब आराय बছর गाखा अमनो ताबो सिनि रिपर्ट माया अबनि बागैनो सिनि तिनि 2 नाम्बार पॉइंट 3 नाम्बार पॉइंट हिंकासिनि 125 तम एमेन्डमेन्ट संशोधन खालायनायनि बागै जों अमनि दिनै 3 नाम्बार आन्दोलन ताइबसिम तबो क'कबरकना एक शिड्युल दानायनि बागै ताइबसिनि विभिन्न सिनि STनि गोबांमा बेकलग सिनि भेकेन्सि पोस्ट दंमानि न अमनो दादिखाय STनो जे भुटानो सारंनायनि बागै अतिनि दाबि अबनि बागैनो जों दिनै सारा त्रिपुरा सारा ADC एरियानो जों दिनै बन्दाखौ माने दिनै अबयस्सै साक्सेस नाय दिनै तेलियामा इस्ट तेलियामा डिभिजन दिनै যত জায়গানো যেমন मंगियाकानी दिनै चाकमाघाट मानिक बाजार महारानीपुर गिलातली अमहाय विभिन्न জায়গাও जों दिनै अम बन्दाखौ अ জায়গাও जों सेमानो दिनै ADC एरियाव কোনো स्कुल अफिस बा बाजार पाट दुकान पाट निने गाड़ी घोड़ा जतनो बन दंनाय हुया आसा थायो दाबो सुजाते बन बन दङ जतनो माननाय आसा ताकिसे समाव तिनि नरगनि लगिबो TPA देखेबो तिब्रामो थाने एंगै जे बर नरगै योगदान हेमा खलाय याखो बरनि नाहारमुं आलकारा जे बर ताबु नरगनि गानामनो रेली खै जागि याखो द अबहाय मानकलिबो कासे दिलेसिनि केन्द्र बिस्केन्द अबन तिले ताम साइसार अमतो बरक ताम वानचुक साइमिया अ जागात गोबांमा संगठन किसुचिनि IPFP टिप्रालेन्ड जे सानमानो अम जेमन टिप्राहा रंजित अच्छा এটা তো কাঞ্চনপুরের আন্ডার কাঞ্চনপুর প্রেম কুমারের আন্ডার না তাহলে থেকে ইন্টারভিউ হলো মোর আচ্ছা লো তিনি ব ADC এলাকা ন স্ট্রাইক খেমক মাক মা ডিমান্ড নতিগেন স্ট্রাইক খেলে হালা
bo tini je bo jaga ke Noboji para Noboji parang ke Bikram Jejar parang ke jang Suri Dr. Dual ke jang Punoram para tini bo ke last ni chungkra jago Noboji para chungstai kele jate bo lama ke Dharmanagar to Kanchanpur bo lama na chungta oka solai to abo ka solai tomodi ke bo dimano chungman bo ostai ma kemi ke tini pasta dimano to tini chungstai khiu bo diman ke bukte inke tini Kokborok bo Kokborok no ei sidolo dai food mane चालू खेलन बो पांडाव नंबर 1 डिमांड के बो इनके नंबर 2 डिमांड के 25 amendment bill of the constitution of Indian माने बो के 2018 नो जिने मॉडलिटी कमिटी खामो तो अब मॉडलिटी कमिटी 3 मास नि सियो सुनो रिपोर्ट देना हिमो अब तिनी क्रंगे पाता क्री अब हे तमन बो पांडाव काइंडली बनो दाई फुट के रिपोर्ट माने खूब पकेन बो पांडाव माने जाते सेंट्रल गवर्नमेंट जनो आनसारिन बो पांडाव बन बो महा इनके नंबर 3 के बुकते इनके तिनी एडिसेरिया बो एडिसेरिया के टोटल 23 ब्लॉक पाओ बो 23 ब्लॉक ओ तिनी महा बो 23 ब्लॉक ओ तिनी गेम ऑफिस फोन ओक्रे अब के महा टाउन फोन ओक्रे अब के हुए तुम बो पांडाव जाते 20 गाँव काइंडली बो एडिसेरिया टेस्ट ब्लॉक ओ क्रम बाय क्रम तिनी चिन टाउन तिनी चिन सिटी ओनन बो पांडाव हे अब देखिए जों तिनियो स्टाइट दा खुलाया क्या चलाय मा तो हम किते महादिमा तो अब के बुक तो इनके बैकलॉग Swrangchati ayan pidi bodon im khakte kaibli shamhote haste phana memorandum ya farsaka shamuro ka coronavirus majage thine rorindu khungo je ramina tomoni abono hinani jedi mondol tibroni laiboma shimano roshawi narani atatal kogrona sanai kaibli shamhote memorandum ya farsaka के बोबाई चंकुप पॉइंट टू पॉइंट और चिनी 4 पॉइंट माने वो 4 पॉइंट रो तेन चंग सालाइखा के गवर्नर बखुब बखा रेखा जे अब सब जेन्युइन इशू के मेनली वो परमिशन सेल परमिशन अपनी तेजिंग सालाइका लैंड ऑफ सेल परमिशन ऑफ ट्राइबल्स अब जों स्ट्रंगली अपोज खालाइका जे हेंसफोर्थ अब नंगो किसे इंटरफेयर खादी जेतु अब तो जदि ट्राइबल लैंड परमिशन नि बगै परमिशन रिनो थांखं खलाय सामडे जिनि बरक अरो हाक्रुइ नंगनाय के बसाखा आं बो प्राय 7 टाम आं एमपी रक दंखा आं बुजियो अनि छत्तीसगढ़ बबते प्रॉब्लम दङ अबते रहिंखा के अब साखा एवं जों इलेक्शन ठीक टाइमन अंथुं आं मुचुङो इनि साबो एडिस इलेक्शन बो शॉर्टकाट अंखा एवं बो आरोनो कोग्रिखा एवं तांके ओ कोविड-19 अबनि ते चीफ मिनिस्टर बो साखबले इनि साबो ये शाखा जता मरियं नायबा हैनाय नामा 10 लाख जे थैनाय जेदि मंडल ताई जेडी मंडल अंखलाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाना डेपुटी वाइस चांसलर न बनहावनाय बिनि अबन शाखा एडिशनल शाखा नों खाना बनहावदि तामगे बते नाय न बमुनुइखा 5 बছর सकांग और कोनो 550 बছর 550 सकांग बस जेडी मंडल सुइमाने अबख नावै बमुनुइखा अबनो बिनि रिएक्शन के जों हाई खाइने बोले पर साइमैया साइमन किंतु एज ए गवर्नर बो साइया किंतु बिनि बखाले जों जे नुकमानि बिनि बखाव अबो सामने जों नुखा के तिनि और तंनाय तिनि एजीएस रक जतो तंपायो के जों खूब इंटरेक्शन खूब एकटा कन्ज्यूनर अंखा खूब खामंखा जों आशा खालायो जोंनि गवर्नर पजिटिव स्टेप लानाय अबो जोंनि आशा टोटल कयटा पॉइंट दङनि 4टा पॉइंट
timely ADC election ungthung abo bomuchungo angke tribal sale permission bo check khlainai bo jetu narau central BJP oro bo BJP narau ba CPM laile kra ungnai nangmani ani boro sodosoro oro exchange like views bo sawo thik no ke tai kai songke o jedi mondol ba salaikha abe tai kai songkhle election obote rok ঠিক টাইম মানে পজিটিভলি তো সম্বন্ধে কিন্তু বসাকা যে তিনি যে হিস্ট্রি পৃথিবীও ও সেকেন্ড চাইনা আবন পরে ত্রিপুরা 184 জন রাজা যে খাইটাকে শাসন রাজীব মজুমদার সাইমানো বাগে 550 বছর আগে বরক শিখা যে বেঙ্গলি হিন্দু কিংস সিনসি মুখরে রাজানি তিনি রাসমলাও কত কিছু করে কোনো হিস্ট্রি কিছু করে আবার ভাগে গসিমান নাই আপনার কাছে strongly protest থেকে এবং जों साका जेडी মন্ডল নো একটা ওয়ার্নিং অরণ থেকে রিনানিং থং রাজভবন থেকে এবং চিনি মাননীয় রাজ্যপাল অকক সাকা যে ববন নায়ো যে জেডি মন্ডলনি মরং হিস্ট্রি তিপ্রানি 4500 বছর যে ডাইনাস্টি তিনি কিংডম ন অপমান খাইমানি মুজাগো ববো এবং বিশ্ব বসাকাবলে ইন দি ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দি সেকেন্ড longest dynasty अब सब सियातों पृथ्वी वो हमें बहुत से महंगा गए बहुत साका ये तो कोई बच्चा को भी मालूम होगा ये बात बहुत साका काल बुलाओ वाइस चांसलर नो खनान नुंगे खनान बिसिंगो नॉमनो रिमूव खाई देने हम एक्शन लेंगे आप जाइए और वो इलेक्शन निभागी तो चीनी सार साका जब बहुत सावा हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और वो 10 लाख টাকা नी जो कम्पेन्सेशन व्यापारो आइन पिटिन दाबिनो बसाका मनोक दाबी खाइया पनो মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি অমো অ্যানাউন্স খাই যাবে কিন্তু সাজাগর অ্যানাউন্স যেটা খাজাক অবশ্যই ডাকি ডাকি কার্যকর খাই বিকজ ত্রিপুরা অলরেডি 316 গঙ্কা কোভিড ডেট নকা কিন্তু টিল নাও খরক সাফন 10 লক্ষ কে মায়া অকক সুবলে ও 1000 মায়া কোরা বিপিএল রোগ ই রোগ আজ কোকাই ও 1000 খাই যে মাননা বিপিএল রোগ অবশ্যই মায়া খো রিসেন্ট যেটা ইস্যু তো মানে 4 পয়েন্ট বিশিঙ্গ 1 নাম্বার পয়েন্ট নকা ইন ডিউ টাইম এডিসি ইলেকশন মাখানে সেকেন্ড পয়েন্ট নকা 33 লিডারিং গভর্নমেন্ট যেটা ডিসিশন নামানি ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি যেটা ডিসিশন নামানি 33 পরিবার ত্রিপুরা সারক জায়গা ফালনা হনেই সরকারনি থানেই যে পারমিশন সম্মানি গভর্নমেন্ট পারমিশন রেখানো অলরেডি অ্যাডভাইজারি কমিটি ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি ডিসিশন নাকা অবনবন্ধ মাখাইনাই পারমিশন বন্ধ মাখাইনাই টিআর অ্যাক্টনি অনুযায়ী 1960 কোনো ত্রিপুরাসানি ল্যান্ড কোনো ট্রাইবেলনি ল্যান্ড নন ট্রাইবেল পাইমিয়া মো আইন তংথং তারপরে নাম্বার 3 রক সেমনে জেডি মন্ডল বউ বানা জাখা বখানানো ভাইস চ্যান্সেলর নঙ্গই ভাইকে চলিত খাওয়াবো বউ খোঁজ খবর না নাই নাম্বার 4 তো করোনা ভাইরাস এডিসি আমসাयो दाम नैसिपुरिनि बागै बन रिंमानि आइपिएफ तिनि बखाक्तै एडिसि आमसायो 24 आवर्स बन रिंजाक आइपिएफ तिनि बखाक्तै बन मानियावै मालखुं दवै शतानिवो 18 मुरा एडिसि विलेज 45 माइल आमसायो एक्सिन खलायै तिप्रा सानि नुखुं सबाय रजाखा पाति मानत तयै नक फांजक सागा फुंगो मालखुं लाहार पातेवै बिनि नक सबाय रजाखा नुखुनि बररक साक देराया फानो नुखुनि माने खनि बेबांग चकाप उंगै थांबायया रान्दि ततै साकनि रांबाय पन्दनो रां नावै आजुबै नक तांजाक माने ताबो बायजाक हनै सागा नक फांजक खलानि त्रिपुरा अंगारि कोजा समय क्लाइमेट निमो तिन फुंगो कलाइता तिनि फुंगो के बनि नक बिसिङ तंगारा दुखु दामो मैखे दुखुल मालिया कुनु बहाय मानि खते मेखनि नक बिसिङ ना ला रक खा दग जतन माने इंगरक बाय फिका ता फिला रक दुर दुर सय थागा फिल्टर सबाय खे नि मनो कि सरकारक मानु नन सरकार मान मै आं आजु खाजा मानसि सरकार छकु केरेने करि नम जागाना बुंखा तामसा बासलिस माल निन बुंखा कॉलोनी तामो त्रिपुरा निन बसाय बुंला मनोज ततंख करिखा नों साइजिं दङ निन बसारबाय तंता बोसोरनि परिमाण खति हानि न आनो 3 लाख रगले हुंखना
3 लाख rok ang bondok rok nana jawi loan nana oi khai total nok tamani 3 lakh rang thangka hingga tabu nini mo mane nok ni busro khoti khana nok to pura belia yang buskang khoti 2 lakh 2 lakh rok lo khoti khana kai nong bising rong gorok joto ni mane bai khuni bai bai Mongya ke pura atuk lai jauh sih. Kisan mah gati deh. Malkhung klai thanibo jotui 3 lakh rang morone mane khuni derakha te rakha khung rahar patiri pai driver biamu khari thanga hane shawimali hane shaka no phangje bicycle by kisha thotai jakte ingma by no amsane lokorom by kothumbai bujage lama sohin nakha Arun Kumar Das ni Shawaiman kathangnai chasana Agartala Borjala Mohan Club amsayo Arun Kumar Das samung tangoi noko kifil tongma jorao lama protima sudotor mungoi khoraksa perite bini bosajokte busuk lama tei himui tongmani jorao omahai jorao no bo bicycle by kisha thotai jakte ungu abai protima sudodor tei busuk hawa klai thango tei kisha misha saktoku mano aboni yagulo protima sudodor ni chirik mokro baikana gini lokurok fernai Arun Kumar Das no putok klaika tei bokhrogo bokha belai dukumanjak ngma bai bono puila jibi sakham nogo saknaina langjago ti operation khlaimani uloba kokti salne fungo Arun Kumar Das ni langma jowo Arun Kumar Das no bunai rokno krak majrari nani sanmung tuye bini amchani lokurok lama kasulaika abno ruksai Arun Kumar Das no botok khlaima bai godaljak khorokno mia naimotang naikole rok rom khate khorokno dorbar noko tisa jakna hinai saka salthang thane naimotang tangphang যে কেসটা সেই কেসে আমরা দুজন সূত্রধর এবং উত্তম দাস দুজনকে আমরা গতকালকে অ্যারেস্ট করেছি তাদেরকে আজকে মাননীয় আদালতে আমরা পাঠিয়েছি এবং পুলিশ কাস্টাডির জন্য আমরা লিখছি আর বাকি যে আসামিগুলো আছে তাদের ব্যাপারে তদন্ত চলছে এবং তাদেরকে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তাদের জন্য খোঁজাখুঁজি করছি এগুলোকে মার্ডার কেস নেওয়া হয়েছে বা ধারা কেস এটা আগেই ছিল আমাদের থানাতে 11 তারিখ আমাদের থানাতে একটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল সেই কেসের সঙ্গে মার্ডার কেসের এডিংয়ের জন্য আমরা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি এখন কি কেস আছে কি ধারা আছে বললাম তো আপনাকে মারামারি একটা সেকশন আছে 325 আর এডিং সেকশন 302 আইপিসি রিমান্ড চেয়েছেন
রিমান্ড চাওয়া আছে। নাম কি? একজন হলো বীরেন্দ্র সূত্রধর আর উত্তম দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি ওদের বর্জন আছে। যে মারা গেছে অরুণ চন্দ্র দাস। কবে নাগাদ ঘটনা হয়েছে? 10 তারিখ, এই মাসের 10 তারিখ। যে কেসটা আসলো এটা কোন আসামি অ্যারেস্ট হয়েছে? দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি কালকে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসার পরে আমরা অ্যারেস্ট করেছি ওদেরকে। তো এখন ওদেরকে কোর্টে প্রোটেকশন করা হবে। আর আগে যে কেসটা ছিল এটার সাথে মার্ডারের যে সেকশন এটা রয়েছে অলরেডি, এখন কোর্টে প্রোটেকশন হবে। স্যার এই কেসের সাথে একজন মহিলাও জড়িত ছিল, আমরা চেষ্টা করছি। ওনাকে তো বাড়িতে মনে হয় উনি মনে হয় পালিয়ে গেছেন, যতদূর আমাদের আমরা চেষ্টা করছি ওনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ইয়ে করার চেষ্টা করছি। আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে, তাকে দেখি কি একটু ইনভলভ আছে কি আছে চেষ্টা করছি বাকিদের ইয়ে করার। ধন্যবাদ স্যার। খাজানি অকরা চাকরা তাকুব খুব ফাইং হানুক সং Swrangchati TV channel chererni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai chererokno ti tomong keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel bai mangjuna bagai koiphoro sung chererokno ti panda klainai chini nikuma advisor somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 913812305689 eba 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagri Koihoro. Jerong instance khane bagai banaja boro thangnai sabne thangnai sabno singe kaham biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai blina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ane samba no ari gono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana structure jora kare oi instance khlai manai a new India Insurance Company Limited, a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshibina jo insurance company oro joto malko eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dotoro krungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Koktwma number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jerong nangkuman insurance tabu khlaje yarok tongko borok dakti khlai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shak to te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi. Kaham jadi kaham tongdi notice hane jotone slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango tiprasarok ni chamung mui sungthani berma sampurno nango omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano kokto kaisa boino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai jai ke naikoli slamjak berma kaham aguli tonglai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo paket tei nangi sabai manthogo kaham kukuruk berma
150 ग्राम 600 ग्राम 1 केजी तेबो गाहाम के सावै माना के ते बेरमा गाहाम जानान बागै दिनै सिबिनो गोरोंसिदि चिनि कक्तुब नाम्बार 6009082359 चिनि निकुमा हामबाई ग्रुप चाकमा एडाम कम्प्लेक्स 3rd फ्लोर चानमारी अगरतला वेस्ट त्रिपुरा इंडिया पिन नंबर 799006 Koktwma Koktang Koktwma Busha Sinarungi Bagi Kaisa Kaham Koktwma Tubi Phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel Hasiba Kabangma Kokborok Koktang Koktwma Busha Sinai Grung Tongo Baksa Suikarna Sepmanka Baksa Suikarna Sepmaro Tongo Morni Bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel Kaisa Sep Tubi Tongo Juda Khalayai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khalai juda Koktang Koktwma busa sirei rok ni shimuro no thumui boribu shawi khorang bai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero Koktang Koktwma busa no Swrangchati Koktwma channel lo Koktang Koktwma busa borimu padane bisingte awai khlanyam musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktub eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shimu honai borokni shimuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simu horka hatibo waisa Koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnarajangnai jotone slai nangkung mane kokhe hatibo waisa Koktang Koktwma busa pormung pandabo jerok simu hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonai jeroni simu kubang horka tei kaham simu horka abdi roma sai bisi bo waisa sokat rajangnai Abutei rono sai bisibo waisa sokat jangma karai bisibo waisa Kokborok Kokrubai Bulai Kari Jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro shimur honai rono shimur sapogai kari jangnai hake Kokborok Kokrubai hamjangnai khugrubai kereng sikringro norok leriawi dakti khalaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktub number bai kerengai norok shimur horin mankha Pathago Kokborok Kokrubai hayune kuchu khamplayo asukthai manthulu hnai jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai Jiba October Shalmari Enka Yoksan Tipra Haste Bar Hakotobe Marzer Agreement Kaimani Shal Ashano Paleleka TPF Motha Kasha Sikoncho Him Bottom Bishingte Tipra Shal Mantai Shokte Mani Boga Joto Turun Bottom Mothara Kuduma Bishiro Mino Joba Kai Faimani Fiaba Mantai Shokte Mani Baga Tipra TPF INPT Bodolo Taboke Tancha Anlaika Jiba October Shalmari Enka Yoksan Tipra Haste Bar Hakotobe Marzer Agreement Kaimani Shal Ashanoruge Bisi Brum no TPF Mothani Bukakte Ashal Palaijago Fiaba Taklai Bishiwo Palaijapono Ashik Kotorke Palaijalia Koi Hankor Jakmagat Hati Lamawo Kisisa Borokte TPF ni Bukakte Marzer Agreement Shal Palailaika Ashalo TPF ni Adong Sonjoy Devon Masaka Tini ni Shalo IPF ti Bodolo ADC Amsai Kanangai Bon Ringyakhe TPF Mothani Marzer Agreement Shal Palaibawo Borok Kubang Nkamo Tini जों लामा हिमबट खालामनानै अबनि कायसन कारण जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यव्यापी टीपीएफ त्रिपुरा ताई आईएनपीटी मिलियै जों जयेन्टलि भाबे दिनै 15 अक्ट'बर बेलेखे नांगुमानि साल दिनै त्रिपुरा हास्टे थानाय 1949 सालाव जे भारत इउनियन बाय जे थांमानि साल
15 অক্টোবর 1949 সাল ও সালনো তিনি চিনি ও ত্রিপুরা হাস্টেনি চিনি মহারানী কাঞ্চন प्रभा देवी भारत इउनियन बेजों जुक्त गई थांगा आबोनि सिगां त्रिपुरा राज्य कायसा स्वाधीन त्रिपुरा राज्य दंमोन ओंखाय अ सालो दिनै भारत सरकारनो जों साना नायो जे भारत सरकार जे एग्रीमेन्टफ्राव जे मार्जार एग्रीमेन्टफ्राव जे कमिटमेन्ट रिमानि जे बकक रिमानि जे त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारंनि बागै अ राज्यनि कुनु हासिंसा कलसापनो बुनिया फ खेगलागलाग आबाहाय बकक रिजाक ते अ राज्यनि जे निनि पलिटिकल पावर सोशियो इकोनॉमिक और जे सम्पूर्ण जे त्रिपुरा हास्टेनि जे बर'नि मानथाय सख्रायनो सम्पूर्ण भावे रिनान होनाय जे कमिटमेन्ट रिमानि अबनो जों दिनै मैथ' खाय रिना नायो थानाय जानुवारि मास 2019 जे सिटीजनशिप एक्ट बिल जे तुई फैमानी जे बिल तुई फैमानी ओ बिल तो मानी बेलेखिना साया जों बनो स्ट्रंगली कन्डेम खायो जे भारतवर्षव विदेशी जे विभिन्न राज्यव जे हिंदू ख्रिस्टान बुद्ध जे टंग टंगैनाय जे टंग टंगनाय जिनि फादार हास्टेनि बर' रंनो अ त्रिपुरा जे बर' सिटीजनशिप एक्ट तुई फैमानी आबनो जों बेलेखिना साजाया ते जों सानानायो त्रिपुरा हा सिनि हा होनखाय सिनि सासन अंना नांनाय अबनो जों दिनै खादुमुं फुनुनान बागै जों दिनै रैली खालायो ओंखाय दिनै IPF ति बन्दाकमोन दिनो जों बरक अबाहाय बन्दाका गयावै जे सिनि त्रिपुरा हास्टेनि थिनांनि बागै सिनि हानि बागै तुमुं सभा खायगांगै जों बरक बेबाक्सनो दिनै जों अ आन्दोलनाव अंख करमु किन्तु दिनै आं नुखा IPF तिनि नाके बनि IPF ति आसायमानि साल आबोबैया IPF ति त्रिपुरा हा सानमानि अ साल आबोबैया अथस तिनि जों सायमानो TPF 2014 नि सिमि जे सभा खालाय फैमानि आफुरन हयतेना जों 15 अक्टोबर जों पालायलाय फैयो 15 अक्टोबर जों बुबिला प्रत्येक बोसोरनो जों पालायलाय फैयो ओंखाय अ पालायमानि सालो बरक तिनि जे सारा त्रिपुरा राज्यव एडिसि एलाकाव जे बन्दा कंगमानि आं अबनतै बेलेखिना साजाया कारण गाके तिनि जिनि चबाव जिनि गोबांमा एलाकानि बरकनो जिनि अर फाइनान तंमानि किन्तु ए जे बन्दा कंगमानि हयते जों तिनि अर पालखे कुथुमलाय मालालिया जों लकेलि बाबे तिनि अर प्रोटेस्ट रैली खालायनानै थाङो ताखौ नोंखि TPF मिदा नायखौ त्रिपुरा मथनि सिनिमुं नों तांबार जापं आं तेलेमुरा डिविजननि फाइनेंशियल सेक्रेटारि ते LCC मेम्बार बपाते TPF नि आदं ताखौ निमुं है आनि मुं सन्जय देव बर्मा बते बुसाका IPF तिनि पन्ट्री मोहम्मद राजाया तामनि हिनबा तिनि IPF ति बतले आसामर सालबया तिब्राले सालमा सालबया हिनै कक्सिल चाखा मन्त्री अग्रणी कक सामारन कक्र सावै नारानि बागै रविन्द्र भवन बुसखांगाव आसुक सभा खालायका एसेम्बली अफ जार्नालिस्ट मथा थांनाय सेप्टेम्बर दाननि 24 सालमारियाव जत खतल हाफांनि पान्दाव कक साना थांतानि कक्तुमा थुमनाय रत्न सक्रमै कक साबानि अ सक्रमुंनो रुकसावै हास्तनि गोबांमा आमजायाव सामुं सिद्रा थांनाय रकबै बत ख्लायजाखा कक्तुमा थुमनाय रक आपाति बुनो रुकसावै हास्तनि मन्त्री अक्राबाय ककलाम सालायमाबाय मन्त्री अक्रा अ कक्न किफ्रै नानानि गयमुं नारकफाराव आबुनो खनालिया हास्तनि मन्त्री अक्रा आबुनि बागैनो सकांबारिया साख्लायजाक तंमाबाय तिनी रविन्द्र भवन बुसखांग गणतल ना खलायका कक्तुमा थुमनायराव आसामनि सामुं बुतांनि सिमि कक साना थांतानि हास्तनि मन्त्री अक्रानि ककनो चाजाकिया अंगै साजाका एसेम्बली अफ जार्नालिस्ट मथानि कबगनाय शेखर दत्त आबुनो कारिबा कक्तुमा थुमनाय बायदि हाफांबाय कक्तुमा गुबैनो तुयै वानसुमुं फेलाय मानो फियाबा आबुनि बागै हास्ते हाफां बुखाकनि अंगै कक्तुमा थुमनाय रबनि साकाव अमहाय कक सामा गसुई नावै मानलिया कक्तुमा थुमनाय रक मन्त्री अक्रा कक सामा ककनो किफ्लै नाना सानमुं सानै कक्तुमा थुमनायनि अ गण अवस्थान ताबु हास्ते हाफां तामो याफ्रिना आबुनो नायजाबथाय এটা বক্তব্য
সাবরুম মহকুমায় একটি সরকারি অনুষ্ঠান। এটা ছিল পাবলিক মিটিং, জনসভা। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আপনারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলো জেনে গেছে। এই যে ওনার যে এই হুমকিমূলক বক্তব্য, তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা নতুনভাবে আমাদের যে পুরনো সংগঠন অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করি মাননীয় সম্পাদক সুবল দেয়ের নেতৃত্বে, এবং আমরা ওনার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেছিলাম যে উনি ওনার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিন। শুধুমাত্র প্রত্যাহারের দাবি আমাদের ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো ফলাফল না দেখে আমরা রাজ্যের রাজ্যপাল রমেশ কুমার বৈশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং একটি স্মারকপত্র ওনাকে আমরা দিই, যেখানে সমস্ত আমাদের যে মনোযোগ উল্লেখিত ছিল। আমরা রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে জানিয়েছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের পক্ষে নিরাপত্তা অনেক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি যেন বক্তব্যটা প্রত্যাহার করে নেন এবং এই বিষয়ে যেন রাজ্যপাল তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাজ্যপাল আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু এখনো আমরা এর কোনো ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাইনি। মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল তাদের অবস্থান বজায় রেখেছেন, কিন্তু Tibralani Sharmuti Hastani Edition Amsay Ganangai IPFT Bodoni Bukakte Shalsani Bonding Zagani Hashani Bond Kachanka Sankino Palamani Nusaka Tibralani Sharmuti Hastani Edition Amsay Ganangai IPFT Bodoni Bukakte Shalsani Bonding Zagmani Hashani Bond Kachanka Sankino Manimani Nusaka Lokroni Bishingo Joto Amsayo Funglishimino Kaibri Amsayo Figiting Klaizak Tongo Avani Bishingo Pasibari Champa Howard Tulashikor Podobil Othayo Klaizaka Tabusura Kerungsha Thayafon Shidra Patimon Patimani Koktwma Manyako Sidra Patimon Patiate Joto Thayono Naibutang Titia Sharona Tepazaka Kabanke Joto Edishi Amsayo Kasanka Sanke Bon Palajang Mahai Komolpur Bakastini Edishi Amsayo Kasanka Sankina Palamini Dugzaka Komolpur Kwai Radanogor Pasibari Podobil Amsayo Lahar Kasulajak IPFT Bodoli Shamontanaido Asani Bono Kitingi Edishi Amserago Malkorok Tangla Sukaibri Bo Nuzangria Bobohai je demand not in tini mohai yatri salamani kolai. Koirano hambai Sini Swrangchati no Sini oro Thaimaja Pramini Bagai Tung Tini 15 Oktober 2020 Tung Sara Tripura BP no Tung IPFT Sini Dimano Tipalen Dimano Nargai Tung Bonta Hoka Obon ni tabuk sopelo tanggai tonggo tabuk sujara kun jaga amne kuno Kokborok hamir khnayako Abni Bagai Koirano Sini Swrangchati ni Sini Sobone tabuk somo Belekhe hambai Sini demand hikai chung sini poirano sini demand sini state food demand tipalen sini movement abono tongo chung abono khai thangnai chung tai kaisa sini demand tongo soptom kokborok no chung sini siksidro danglan bagai chung abo kaisa sini demand tongo abo jehaklai sini hapang sarkar ba sini kutuk sarkar chung abo jisakapano lina ningthong Tai kaisa hingkai chung 2018 nirbachoni sekango chung high power modi di khaimani committee khamani yagoro tabugo chung kuno report liyakho o report dakti chung lina nongthong sini dofaro berai kurukjak ni bagai chung abo high power modi ni thali borok chung dakti report lina ni hinoi 3 mas bisingo report lina ni chung sai krangmani pogli krangmani aboni bagai chung odimono dinenarago sara tripura bapino sini edis area no chung bondaroga obon ni bisintui Abono koimung tongnai central government thanibo
dakti khayo olikuno jung tin thano lina ningthong তাকে সে পাইতে ককসুম যে কুবাংমা তিপ্রা সারকনো দङ যে তিনি টিপিএফ তিপ্রা মথাতে আইএনপিটি সিপিআইএম অমরকবো তিপ্রা সাবরক যে থুনকন ক্লাই দङতিয়াবা বরক নিকে যে তিপ্রা লেনতে অমহাইন যে ডিমান্ড খাইমানি অমহাইরক থুনু গে কথা বুঝারা যে जों Koktwma rok maya tabuk norok tipra IPFT ni hapang ni bukhakti je o demand khlayo te borok te kun alada thingkren bodlok tamni bagi o demand khlayo norok khlai mani haiba kuno je bongni bagi kebang jaktor to kai maisi jata TPF ba tipraha borok jata e Koktwma state sanai borok jata ngai tongo o jaga chung nahan hoga chini IPFT bodor chini enche de bamane tite a jaga chini dofarok ni bagai chini bukong pararok ni bagai kuno aro chini busakang himoi thanani ba chini dofarok busakang kathang tongoi thanani chini identity tongoi thanani bagai o jaga chung kuno nuhur yangai chini tiparen demand hotno no chung বিশেষ করে chung tabuk nangoi tongo abor bagna chung tiparen no tuyo no chini বিশেষ করে sara chini dofanon thaniwa chung abono sanane thango jotono thanjak baksangai chini dofa thinango tongoi thanani thinangni bagai chung dofanong bagai tebo kahamkai khaimanangani aboni bagai chung tin tiparen dabio chung sara tipara basi chini jara kongthai bara bibino kichu kok sawoi tongnai rok ba TPF ni ba tipara ha hindi bong thanima koimung tongnai borok jahate khayo maike tipalen ni ngai yakhone jotono yapiri baksa phan baksa kai sanan bakang koi তিনি বসি জরানা রকম ছোট যে Koktwma ni bukhakti chamang ka je sibri jorani bagi norok ত্রিপুরা ত্রিপাশে সংখ্যায় norok khalabui mani kenorok tini horobuda oma kenorok laharo kasui tong aw chung chini 15 tarik October chung aro 15 16 aro chini sara tripura serian chung bonnarok jakha obonno chung khana jora paran train he chung jotono chini center hoite chini IPF torof theke chung obono wachukai chung omono chung je pai saku khai thanan khana sapung de tongnai khana sapung tong chung 6ta jora acha ke norok nugui man khana te bongni sanmani rok borokni sanmani kaiba sanmung oboto borokni khuptino norok IPFT long le one justice le no le jabon ne bisne 12 lakh ta phana phiok nai jabon ne bisne 12 lakh ta phana phiok nai ke jamatia long le ta hu tong phai be de dipla le long le je sanmung no tu yo IPFT long le yo IPFT long le atesa long le IWFT long le sikra phan busaka tipalen mari nai tipalen mari nai buri bodor busaka sikra bodor busaka tipalen dahan nai tipalen mari nai tipalen mari nai আগরতলা স্মার্ট সিটি তাংবদানি সামু হোমরা থাকে নেকার সালথান ত্রিপুরা হাংকর তাংফাং শৈলেশ কুমার যাদব আগরতলা আউলিনো নাইথক্লাইতি সানান বাগৈ স্মার্ট সিটি তাংবুতাংনি সামুং আগরতলা স্মার্ট সিটি কাইtok si tangbutan tongo o tangbutangni samung paitutui aboni bisingono chongui nachakha kaini smart city gate snamna bagui tangsala o kaini tangbutangni gate snamna bagui thai naina bagui thangka salthang tripura hangkorni tangfang শৈলেশ কুমার যাদব আর সালকক সানা থাংতানি শাখা কাইনি গেটো হাস্তেনি মুকমু হুকুমনি ককনো খরসা জাগনাই আওয়াই ফাতার হাস্তেনি ফাইনে বেরাইনি লোকরক হাস্তেনি নাইজারনে থাই তংমানো খাফুর জাগনাই হनै শাখা হাংকর তাংফাং শৈলেশ কুমার যাদব বতেইবা শাখা হাস্তেনি মুকমু হুকুমু এবা ফাতার হাস্তেনি ফাইনে বেরাইনি লোকরনি থানি খা ফুরজাকনা bagui hastani hafangni chaito muno gubai khlai tisana bagui sal hor samung tangoi tongo smart city bedegni tangfang ro बांग्ला बोलबो हिंदी में बोलो अगरतला स्मार्ट सिटी के टोटल 66 प्रोजेक्ट हैं उसमें 2 प्रोजेक्ट हैं सिटी गेट्स बनाने के लिए हमारे 2 सिटी गेट बनने हैं एक अगरतला शहर के दोनों एंड पे तो एक सिटी गेट बन रहा है हमारा खैरपुर में जो कि जिसका थीम होगा बेसिकली ऊना कोटी को सड़क जाती है तो ऊना कोटी के जो स्कल्पचर्स हैं वो थीम होगा दूसरा सिटी गेट बनना है इधर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं आमतली
तो ये एएमसी जो एएमसी का रिसेंटली एक्सटेंशन हुआ एरिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे दिस सिटी गेट इज़ अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, बेसिकली पैटर्नड ऑन नीर महल एंड मातावारी and having big LED displays. The aim is to the people who are visiting from outside the state, they should get a feel of what is there in our state to see. The prominent tourist places ache, so this will create a attraction for the visitors as well as the people of this city. That is the aim. The total this already tender complete हो गए थे और जो हम लोग काम अवार्ड कर दिया है, टोटल टेंडर्ड वैल्यू ऑफ बोथ द गेट्स कंबाइंड टुगेदर इज ₹5.2 करोड़। सो नाउ द वर्क विल बी स्टार्टेड, द एजेंसी इज ऑन बोर्ड। थैंक यू। স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের তো কাজ চলছেই, তো সেখানে স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের একটা অ্যাডভাইসারি কমিটি আছে, সেখানে 23 জন মেম্বার আছে, যারা এখানে আছেন সবাই মেম্বার। তো এইখানে ঠিক হয়েছে যে দুটো গেট হবে সিটি গেট, একটা হবে নর্থের দিকে, একটা হবে সাউথের দিকে, যেটা হচ্ছে মন্দিরের পাশে হবে। সেটারও কতগুলি আর্কিটেকচারাল ভিউ থাকবে। আর এখানে যেটা আছে সেটা তুলনামূলক বড়, যেটা আমাদের ওই নির্মহলের ছবি থাকবে আমাদের কালী মন্দির থেকে, বাকি টুরিস্ট স্পটগুলো যেটা LED লাইটের মধ্যে দিয়ে থাকবে। তো এইগুলো একটা বিরাট প্রেজেন্টেশন, শহরে যারা ঢুকবে জায়গা বেরোবে তারা এটাকে দেখতে পাবে, এটা ভালো লাগবে দেখতে, এবং সিটির একটা যে প্রেজেন্টেশন সেটাও এটার মধ্যে দেখতে পাবে, প্লাস আমাদের ট্রেডিশন কালচার সবগুলো এটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তো সেই হিসাবে আমরা সেদিন বসেছিলাম যে সাইটটা কোথায় হতে পারে। এখন তো অলরেডি আমাদের যে এটা এএমসি এক্সটেনশন হচ্ছে, তা আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে এক্সটেনশন যত দূর পর্যন্ত হবে সেটার কাছাকাছি নিয়ে আসা। তো গোটা রাস্তাটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি, পুরো ডিএম সাহেব আছেন, সঞ্জয় পাল আছেন, সবাই আছে আমাদের। প্লাস এটার কতগুলো সুবিধার দরকার আছে, গভর্নমেন্ট জায়গা পাওয়া যায় কিনা, অন্যের কোনো অসুবিধা হবে কিনা, সবগুলো মিলে আমাদের প্রায় 75 ফিটের মতো জায়গা লাগে। তো এখানে আমরা তার থেকেও বেশি পাচ্ছি। প্লাস এটা আমরা দেখছি ওইদিকে আসার সময়, এদিকে যাওয়ার সময় সব মিলে এটা দৃষ্টির মধ্যে পড়ে কিনা, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিনা, মানুষ অ্যাট্রাক্টেড হয় কিনা। তো এই হিসাবে আমরা এই জায়গাটার মধ্যে আমরা আজকে এটাই মানে ফাইনাল করেছি। এটা আমাদের যে সিইও সেটা তারা এবং আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা এই জায়গাটাই দেখেছিল। তো আমরা এটা সবটা ওদের যে ওরা যে জায়গাটা সিলেক্ট করেছে সেটাকে আমরা সিলমোহর দিয়েছি। বাকি এটার ব্যাপারে যে টেকনিক্যালিটি কোনো ব্যাপার আমাদের সিএ যে যাদের সাথে আছে ডিএম সাহেব ওনাকে প্রয়োজনে জিজ্ঞেস করতে পারে, আদারওয়াইজ এইটুকুই আমরা বলতে পারি।